Al-barnamijul akhir, yakni al-muhadara al-islamiyah al-qayyimah, sayulqiha fadilatul Syekh Afifuddin min Baghdad, Iraq, wa qama bitarjamatihi Habib Muhsin. Falyatafaddalu ila al-amam. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين منور أبصار العارفين بنور المعرفة واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau Syekh Afifuddin Al-Jailani yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, memulai daripada tausiahnya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua cahaya hidayah yang masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin munawwir qulubil arifin binuril ma'rifati wal yaqin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menerangi daripada cahaya-cahaya para kekasih Allah, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam hati-hati mereka. Wa jadhibi qulubi ibadihi as-salihin bi jadhabatil qurbi wat tamkin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan ke dalam hati mereka ketetapan sehingga mereka senantiasa memiliki daripada ketakwaan yang lurus, yang senantiasa kontinu dan istiqamah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada manusia berasal dari tanah atau debu. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya para orang-orang bertakwa dan rahmat bagi seluruh alam semesta, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatan turdhika wa turdhihi wa tardha biha anna fi majlisina hadha fi yawmina hadha fi baladina al-mubarak hadha bima radhita bihi an ibadika as-salihin. Ya Allah, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kita semua dan kepada juga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salam tersebut yang engkau ridhoi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridhoi untuknya di negeri ini, khususnya di negeri ini, di wilayah ini, untuk kita semua yang hadir di sini semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukalah daripada hatiku sehingga aku bisa mengucapkan daripada nasihat dan para yang hadirin di sini bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Amma ba'd, falhamdulillah alladhi akramana wa iyyakum
في الحضور في هذا المجلس المبارك مع هذه الجموع المباركة على نية مباركة للاحتفال بحولية سيدنا الإمام الرباني والهيكل الصمداني أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وأمدنا بأمداده ونفعنا ببركات علومه في الدنيا والآخرة. Beliau melanjutkan kembali segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini, di majlis ini untuk bersama-sama menghadiri daripada haul salah seorang waliullah, pembesar daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, Muhyiddin, beliau yang bernama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya, memuliakannya dan memasukkan kita semua ke dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. As'alullah an yubarik fi niyatina wa maqasidina jami'an wa an yubarik khassatan wa khususan bi niyyati sahibi man a'adda hadha al-barnamij wa hadha al-majlis حبيبنا الفاضل الكياي أوتشي بن كياي دمياط أفاض الله عليه من البركات والرحمات في الدنيا والآخرة. Beliau melanjutkan tausiahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kita semua niat yang ikhlas, mengabulkan daripada hajat-hajat kita, khususan terutama kepada sahibul barnamij, beliau yang terhormat Kiai Uji bin Ahmad Dimyati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, mengampuni daripada dosa beliau, memanjangkan umur beliau fi taatillah wa rasulih. Wa yubarika fi muridihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa an yaj'ala niyyatahu qa'imatan ila qiyamis saa'ah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga Kiai Uji juga beserta seluruh daripada pengikutnya, pecintanya, murid-muridnya, dan semoga acara yang seperti ini bisa terus istiqomah sampai waktu yang lama. Amin ya rabbal alamin. An yakun hadha al-amal wa hadhihi al-majalis kama hiya muttasila fil ard muttasila bis sama' liyahilla ar-ridha fil ardi was sama'. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita semua menghadiri daripada haul ini agar hati kita bersambung kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, hadha al-majlis majlis azim wa mubarak. Kama yuqal, majlis hari ini majlis luar biasa. Alhamdulillah, majlis pada hari ini mubarak, penuh keberkahan. Semoga yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau tadi mengatakan, majlis ini majlis luar biasa. Majlis cinta Allah, cinta Rasulullah, Allahumma shalli alaihi, cinta Ahlul Bait, cinta as-sahabah, cinta awliya Allah, cinta Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Tidak perlu diterjemahkan lagi. إن ترجم في العربي أحسن. هذه المجالس مهمة جدا في هذه الأوقات بالذات. Perkumpulan yang semacam ini pada saat ini sangat penting sekali bagi kita semua, generasi kita. لأنها تعريف وتعليم وتذكير لهذه الأمة الكريمة بأمور عظيمة لا بد أن تستمر في التعلق بها. Karena perkumpulan yang semacam ini bisa memberikan pengenalan kepada sahibul haul, bisa memberikan taklim, pengajaran kepada sahibul haul, sehingga kita mengerti siapa yang kita hauli tersebut, siapa yang kita hadiri di majelis ini. Dan ini sangat penting perkumpulan seperti ini. ونذكر الآن حديثا قدسيا مهما جدا يبين أثر هذه المجالس في المحبة والقلوب. Sebentar lagi beliau akan memberikan kepada kita semua, beliau akan mengucapkan daripada salah satu
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi yang bisa menjelaskan serta ada hubungannya dengan perkumpulan kita saat ini, kehadiran kita di majlis yang penuh berkah ini. Hadits qudsi. Qala Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, wajabat mahabbati, wajib mencintaiku. Wajabat mahabbatullah liman, wajib mendapatkan kecintaan kepadaku. Untuk siapa kewajiban tersebut? hiya laysat mahabbatuna lillah, walakin mahabbatullah subhanahu wa ta'ala li khasatin min ibadihi. Man hum haula? Wajib mendapatkan kecintaan di sini bukan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang akan cinta kepada hamba-hambanya yang terpilih tersebut. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya. Beliau melanjutkan kembali mengutip hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, yang mana artinya kurang lebih wajib berhak mendapatkan kecintaan dariku yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Siapa itu? Orang-orang lil mutahabbina fiyya, yang senantiasa orang tersebut saling bermahabbah karena Allah Subhanahu wa taala, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan duduk juga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyah, dan orang yang saling berziarah, saling bersilaturahmi, semua itu didasari ikhlas karena Allah taala. Wal nulahidh hadha al majlis al mubarak, hadha alladhi antum fihi al an. Dan kita semua saksikan pada hari ini, pada majlis ini, kita semua kita mendapatkan daripada masuk ke dalam golongan hadis tersebut. Jama'atna fihi mahabbatullah. Perkumpulan ini yang mengumpulkan kita semua atas dasar rasa cinta kepada Allah. Wa jalastum fillah sabilillah. Dan kalian duduk di sini, semua ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawartum lillah. Dan kalian saling berziarah, saling silaturahmi, ketemu sanak famili, teman dan lain sebagainya karena Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatuna lillahi an tariq istima'ina li ihya'i dhikra hawliyyat ahad al-'arifin wa awliya'illahi as-salihin alladhina ahabbu Allah wa ahabbahum Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu perkumpulan yang seperti ini, yang kita hadir bersama-sama, duduk bersama-sama, saling silaturahmi, saling ziarah bersama-sama di salah satu peringatan wali dari aulia Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang semacam ini yang beliau maksudkan. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Beliau mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana artinya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki daripada rasa takut dan mereka tidak pula bersedih. Wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ta'allaqa billahi hubban kana ala firashi الموت قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ويجلس بجنبه أحد أولاده فقال له ولده يا أبتي هل يؤلمك شيء في جسدك؟ قال والله إن كل جسدي يؤلمني إلا قلبي فإنه معلق بحب ربي. Beliau menceritakan kepada kita semua bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beberapa waktu sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal, beliau sakit keras.
yang mana tetap beliau memiliki hati yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir, berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau sakit, salah satu daripada anaknya duduk di sampingnya dan bertanya, "Wahai ayahku, apakah sakitmu ini? Apakah engkau merasakan sakit di seluruh tubuhmu?" Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Iya, aku merasakan sakit di seluruh tubuhku kecuali satu." "Apa itu?" tanya anaknya. "Yaitu hatiku. Hatiku ini tidak merasakan sakit karena hatiku ini senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa merasakan sakit." فما دامت قلوبنا متعلقة في المحبة فيما بيننا ومتعلقة بمحبة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني فإنها متعلقة بحب الله سبحانه وتعالى وبحب رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan selama kita memiliki hati yang senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita juga ta'alluq dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka hati kita ini akan tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita senantiasa memiliki ta'alluq, memiliki hubungan dengan salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, yang artinya bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. فأبشروا فبإذن الله سبحانه وتعالى مجلسنا الأعظم ببركة هذه المحبة سيكون في جنات الخلد عند رب العالمين. Amin. Ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahwasanya majelis kita yang saat ini, majelis kita yang kita berada di tengah-tengah ini, semoga ini menjadi majelis yang penuh barokah dan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yudim fiyudh al-mahabba fi qulubina biiznillah hatta natahaqqaq fil mahabba wa nakun min ahliha daiman fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah dan Rasulnya agar memberikan rasa mahabbah tersebut ke dalam hati-hati kita, sehingga rasa mahabbah tersebut akan memberikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. عندما تعلقت محبة سيدنا القطب الرباني أبي محمد المحي الدين عبد القادر الجيلاني بالله سبحانه وتعالى قال مقولته المشهورة: نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، ببركة اتصالي بالله رأيت كل هذه البلاد كخردلة صغيرة. Beliau menceritakan kembali bahwasanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dari saking hatinya tersebut ta'alluq, memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu ketika beliau mengatakan bahwasanya aku melihat daripada dunia dan seisinya ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti biji yang kecil yang tidak ada harganya. Dunia dan seisinya ini dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya seperti biji yang kecil yang tidak ada bandingannya. Wa kull ma hasala alaihi haula as-salihun yuhassil bidzalika yakun natija fi tahsil muridihim al-mukhlisin alaihi aidan insyaallah. Amin. Dan sebagaimana para aulia wassalihin mendapatkan daripada rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, maka rasa mahabbah tersebut juga mengalir kepada para murid-muridnya dan para pecinta-pecintanya yang senantiasa memiliki hubungan dengan para wali-wali dan para aulia sholihin. Fa amma an nahdhura ma'ahum wa imma an nastadhkirahum fi biqulubina allati tasilna bihim. Dan senantiasa kita ini menyebut daripada para nama para wali-wali Allah, sehingga hati kita bisa tersambung dengan yang kita sebut tersebut.
يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في حال التمكين الذي حصل عليه من الله سبحانه وتعالى: أنا من رجال لا يخاف جليسهم يرى ما يرهب، أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك العلا لا تخفى. Beliau menceritakan bahwasanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dalam keadaan datang daripada hal, yaitu salah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya aku ini adalah salah satu daripada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan samsun, yaitu matahari itu akan lenyap sehingga matahari tersebut tidak ada apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kana kalamuhu mali'un bil hikmah wal ma'rifah, fa idza nasah istajaba al mustansih lidzalik li nasihatihi qaddasallahu sirrah. Bahwasanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki daripada perkataan yang lembut dan bisa diterima di kalangan orang awam, sehingga ketika beliau mengatakan sesuatu, memberikan nasihat kepada orang lain, maka orang lain tersebut bisa menerima, mendengarkan dan menerima daripada nasihat Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Ja'ahu dhat marra rajul min al-aghniya, min akabir al-aghniya. Pada suatu hari ada satu orang kaya datang kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala lahu ya Sayyid al-Syekh, ana rajul ghani wa urid an unfiq fi sabilillah min az-zakah, walakin ashkalat alayya mas'ala, man huwa al-mustahiq wa man huwa alladhi la yastahiq. Orang kaya tersebut ngomong kepada Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ini orang kaya dan saya ingin menginfakkan, saya ingin berzakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi saya ini punya masalah, saya bingung mana orang-orang yang mampu dan mana orang-orang yang tidak mampu. Hadza faqir walakin yad'i al-faqr, wa hadza faqir walakin man huwa afqar min, fala a'rif man yastahiq wa man la yastahiq, falam u'ti ahad. Ada orang yang miskin tetapi dia tidak mengakui daripada kemiskinannya. Ada orang lagi, orang kaya, tetapi dia mengaku-ngaku orang miskin. Sehingga saya bingung mana yang saya akan beri dan mana orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Fakaifa ajabahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani pun memberikan jawaban kepada orang yang kaya tersebut. Lam yaqul lahu kafarta li'annaka lam tu'ti az-zakah. ولم يقل له أنت فاحش لأنك لم تفعل كذا. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengatakan kamu kafir. Kenapa? Karena kamu tidak mengeluarkan zakat. Kamu salah, kamu kafir. Tidak. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengatakan kamu salah, kamu berbuat dosa dan lain sebagainya. Tidak, beliau tidak mengatakan seperti itu. Bal qala lahu ya akhi anfiq ala man yastahiq wa anfiq ala man la yastahiq fayu'tika Allahu ma tastahiq wa ma la tastahiq. Tetapi jawaban Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau memberikan jawaban kepada orang yang kaya yang tanya tadi, yaitu wahai orang kaya, berikanlah hartamu, zakatmu kepada orang yang mampu dan berikanlah zakatmu kepada orang yang tidak mampu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadamu, memberikan ganjaran kepadamu ya, dari yang engkau mampu dan dari engkau yang tidak mampu, diberikan dua-duanya. Hadza kalamul fiqh bil hikmah wal ma'rifah min 'indillah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban orang yang ahli hikmah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak asal jawab. Lidzalik tahalla Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bi aham sifah taj'alu an-nas yusahibunah wa yashabunah wa yuhibbunah. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani ya, memiliki daripada sifat akhlak, menghiasi akhlak beliau dengan akhlak
Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga para orang-orang mencintai beliau, murid-muridnya mendengarkan ucapan beliau dan orang-orang semua ini hormat kepada beliau. هذه الصفة هي الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني كان من هؤلاء الصادقين لأنه وعد أمة لما خرج من بلدته إلى بغداد عاهدها أمام الله على أن يكون صادقا لا يكذب واستمر على ذلك فأصبح من الصادقين الذين اجتمعت عليهم الأمة. Sifat tersebut kata beliau Syekh Afifuddin, sifat yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani adalah as-sidq. As-sidqu, kejujuran, kebenaran, tidak pernah berkata bohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, sehingga para orang-orang mencintai beliau, menghormati beliau. Bahkan sifat sidq kejujuran ini sudah ada semenjak beliau kecil. Ketika beliau akan keluar menuntut ilmu, maka ibunya beliau memberikan janji kepada Abdul Qadir yang kecil ini dan mengatakan bahwasanya Abdul Qadir, engkau jangan berbohong, jangan menipu. Maka sejak dari itu sampai seumur hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. ولذلك تعلقت محبة الناس به ودخل إلى بغداد في سن 18 وكانت بغداد مركز العلم، ولكن في سن 50 أصبح شيخ بغداد، مفتي بغداد، مفتي العلماء، ليس مفتي طلاب العلم وإنما العلماء. كان يجلس في مجلسه، يقول أصحاب السير عنه، كان يجلس في مجلسه أكثر من 500 عمامة، رجل بعمامة كبيرة يكتبون أقواله وعلومه. Sehingga ketika beliau masuk kota Baghdad, umur beliau 18 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani masuk kota Baghdad umur 18 tahun menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika beliau berumur 50 tahun, beliau menjadi mufti ulama. Bukan mufti Baghdad, tapi mufti ulama. Jadi ulama-ulama yang ada di Baghdad semuanya ngaji kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya mendengarkan daripada fatwanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan pada suatu hari beliau mengajar kepada para ulama-ulama Baghdad, jumlahnya 500 ulama. Lah beliau mengajar daripada mereka semua dan mereka juga menulis, mendengarkan dan menulis apa yang diucapkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Walhamdulillah fi hadhihi albilad almubarakah Indonesia yaqra'un manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani daiman wa yata'arrafuna من هذه المناقب على على صفات الأخلاق والصدق التي تحلى بها. عسى الله أن يجعلنا أيضا من أهلها. Ya, alhamdulillah, beliau mengatakan alhamdulillah negeri kita, negeri Indonesia ini banyak daripada orang-orang yang mencintai beliau, banyak orang-orang yang membaca daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana di manaqib tersebut, di dalam manaqib tersebut disebutkan daripada akhlak beliau, sifat-sifat beliau. Dan semoga kita semua ini dijadikan pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Allahumma amin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'ana ala hadhihi al-mahabbah an yajma'na daiman fi majalis al-mahabbah. Kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis ini atas dasar kecintaan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul nanti di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yuwaffiqa hibal hadhihi al-mahabbah fi qulubina hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala wa huwa radin 'anna. Dan kita memantapkan hati kita, menguatkan tali ikatan kita kepada beliau Sayyidi Syekh Abdul Qadir dan juga Rasulullah, sehingga sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As'alullah Subhanahu wa ta'ala an yudima alaikum hadhihi al-majalis. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga majlis-majlis yang seperti ini bisa terus istiqomah, bisa terus langgeng, continue. Amin ya rabbal alamin. Wa an yarzuqna al-mahabbata fi hadhihi al-majalis.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang hadir di majelis ini mahabbah cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa an yubarika fi hadhihi al-majalis. Dan memberkahi juga di majelis ini dan orang-orang yang hadir saat ini. Wa khasatan hadha al-majlis al-mubarak. Khususnya di majelis ini yang penuh barokah dan manfaat. Wa an yubarik fi ra'i hadha al-majlis habibana al-fadil Kiai Uci. Dan juga Allah Subhanahu wa taala semoga memberkahi Kiai Uci. Wa an yuwaffiqhu limazid min at-ta'ati wal fadli likay yajma' an-nas 'ala hadhihi al-barakah. Dan memberikan taufik kesehatan sehingga beliau senantiasa selalu memimpin acara-acara yang penuh berkah seperti ini. Barakallahu lakum fi biladikum. Wa baraka lakum fi ahlikum wa azwajikum wa dhurriyyatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua, keluarga-keluarga kalian, anak-anak kalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Amin. Bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Amin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amin. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكل اسم سميت به نفسك آمين أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا أرحم الراحمين آمين اللهم يا رب إبراهيم يا الله آمين يا رب إسماعيل يا الله يا الله يا رب إسحاق يا الله يا الله يا رب يعقوب يا الله يا الله يا رب يوسف يا الله يا الله يا رب يونس يا الله يا الله يا رب موسى يا الله آمين يا رب هارون يا الله آمين يا رب صالح يا الله آمين يا رب إدريس يا الله آمين يا رب زكريا يا الله آمين يا رب يحيى يا الله آمين يا رب عيسى ابن مريم يا الله آمين يا رب محمد يا الله صل عليه يا رب محمد يا الله اللهم صل عليه يا رب من بعثته رحمة للعالمين اللهم صل عليه ووصفته بالخلق العظيم وأقسمت له ولسوف يعطيك ربك فترضى آمين اللهم ارض عنا وعن الجماعة الحاضرين والحاضرات آمين اللهم اجعلنا في أهل يا أرحم الراحمين من أهل طاعتك ومحبتك آمين اللهم أفض عليهم من رزقك الحلال بارك اللهم لنا ولهم في أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا آمين وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين آمين اللهم اجعلنا فيك من المتحابين آمين دائما من المتجالسين المتزاورين آمين اللهم ارزقنا صحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم وارزقنا يا الله زيارة المدينة المنورة آمين اللهم ارزقنا صحبة سيدنا القطب الرباني أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني آمين وارزقنا يا الله زيارة بغداد يا آمين. الله زيارة سيدنا الجنيد البغدادي آمين سيدنا المعروف الكرخي آمين وسيدنا موسى الكاظم آمين. سيدنا الإمام أبي حنيفة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وسيدنا الإمام الحسين وجميع الصحابة والقرابة في تلك البلاد المباركة يا الله آمين. اللهم بارك في بلاد أندونيسيا يا الله آمين اللهم بارك في هذه البلاد الكريمة يا الله آمين. اللهم ارزق أهلها السلم والإسلام والمحبة والإيمان والتقوى والهداية والحفظ والأمان يا أرحم الراحمين آمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية آمين وتمام الصحة والعافية آمين والبركة في الدين والدنيا والآخرة آمين اللهم فرج كرب المكروبين آمين فرج كرب المكروبين من أمة حبيبك سيدنا محمد آمين اللهم فرج كرب المكروبين آمين. ونفس هم المهمومين آمين. واقض الدين عن المدينين اللهم شاف مرضانا آمين وعافي مبتلانا آمين. وسلم أحياءنا وارحم أمواتنا يا أرحم الراحمين آمين يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة دار القرار يا الله. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين آمين. اجمع قلوبنا بحبيبك سيدنا محمد
محمد اجمعها على محبته وعلى كثرة الصلاة والسلام عليه واجعلنا يا ربنا من أحباب أهل بيته وأصحابه وارض عنا بهذه المحبة اجعلنا على محبة الصالحين بارك يا الله في هذا المجلس المبارك في هذا الحول بارك في الكياي أوتشي بن دمياطي كياي دمياطي اللهم ارزقه الصحة والعافية والبركة في الدنيا والآخرة اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس اجمعنا في المجلس الأعظم في جنانك عند حبيبك سيدنا محمد برضا منك عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا تقبل دعاءنا منا وأجري ألطافك الخفية في كل أمورنا واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Demikianlah tausiah beliau yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira ila fadilatus Syekh Afifuddin Al-Jailani. Asallahu ayaftahna babal khairi wal barakat. Untuk penutupan majelis ini akan ditutup dengan doa oleh Habib Abdurrahman. Boleh Syekh. Baik, kita baca doa sambil kita menggiring guru kita, jangan ada yang selamat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ke panggung, di bawah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Kepada tim pengaman, pada tamu, seksi pengawal khusus untuk mengawal merapat. Ya, rapatkan barisan. Ya, kita kawal guru besar dan tamu kita. Ya, kawal guru besar dan juga tamu kehormatan kita Syekh Habibuddin. Ya, kepada seluruh seksi tamu, tim khusus dan juga dari tim pengamanan agar segera ya kita berdoa. Silakan. Baik, kita angkat tangan sampai lidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ilahana, mudah-mudahan kami hadir di tempat ini ya Allah. Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kau berikan kami keberkahan. Kau berikan kami apa yang kami niatkan ya Allah. Ilahana, ya Allah, mudah-mudahan kehadiran kami di tempat ini membawakan keberkahan. Anta Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jauhkan kami dari orang-orang yang akan menghancurkan kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang akan merusak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.